जार रूप विराट कहीं ना विराट पुरुष समगति मत हूँ सृष्टि उत्पत्ति जो विराटमय पुरुष जार आकार नहीं जार जे निराकार से सर्वव्यापी सर्वभूत भूत घटे घटे जे परिव्याप्त से प्रभु परममय पुरुष पीठाधीश्वर फकीर गोसाई सत्यपीर सत्यनारायण जजमान महोदय तारा भाई सब परिवार पिला छुआ बंधु बांधव मान दूर दूरांतर आसीथिबा मोर बंधु बांधव मान तथा पुओ झियो नाती नातुणी तथा ये पवित्र ब्रह्मपुर लांजीपल्ली मऊया आबाल वृद्धबंध्या समस्त हे प्रभु सत्यनारायण देशर जातिर सकल प्राणी जगतर आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक ए त्रितापर प्रभु सत्यनारायण उद्धार करंतु तांकर जनमंगलार्थे जन कल्याणार्थे से प्रभु सत्यनारायण समस्त जीवन चलापथ को सीमित करंतु प्रमाण देखा अरे मानस राधा गोविंद भजरे 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 तेज कूट कपट लोट जमुना तट कूट कपट लोट जमुना तट तेज कूट कपट लोट जमुना तट तेज कूट कपट लोट जमुना तट श्रीरास स्थली भजरे अरे मानस राधा गोविंद भजरे अरे मानस राधा गोविंद भजरे जय कृष्ण दीन बंधु नव जलधर अरे मानस हे अत्राही भंजन नाथ करुणा सागर अरे मानस हे तुम हिमाचल प्रभु जातीय मिशन अरे मानस हे भोला नाट लगाइछ सत्यनारायण अरे मानस अरे दिन गोला दुखे सुखे रात्र गोला निदे अरे मानस हे दिन न भोलिलु मन गोविंदंक बोधे अरे मानस हे काहिकी रे मानी आमारु मिछटिया अरे मानस हे ओसार संसार खेल ओढ़ाई दुनिया अरे मानस हे ओढ़ाई दिन को मन करू बड़ाई अरे मानस ये बड़ाई दिन तोर नेब के छड़ाई अरे मानस भाई बोलो बंधु बोलो संपदर साथी अरे मानस जीव बोला मेरे धन गोविंद सारथी अरे मानस जहाँ कुतु विभागलु साड़ी संख्या दे अरे मानस से ही तो खाऊ अच्छी काल रूपी होई अरे मानस ए भाई बोला प्रेममय दुनिया ओसार अरे मानस ए बंधु बांधव गोर किए बा कहार अरे मानस ए कहीं कहार मुहूर्ति भव रंग हटे अरे मानस अपना कौड़ी गले जीवे जे घाटे अरे मानस जय कृष्ण लीलामय नीलाद्रि शरण अरे मानस पीठाधीश्वर प्रभु सत्यनारायण अरे मानस ए सत्य जुगे मत्स्य रूप होइल आपण अरे मानस संख्यानारी ब्रह्मवेद उधारी आपण अरे मानस बराह रूपकु प्रभु धरि रजतन अरे मानस ए दंताग्रे भूमि तोड़ी थिले आपण अरे मानस नरसिंह रूप तुम्भके पाइबा कही अरे मानस ए थरिला संसार प्रभु तुम्हे मोहावई अरे मानस ए प्रहलाद हित पाई कल अवतार अरे मानस ए तुम्हे प्रभु नखरे हिरण्य विरार अरे मानस बामन रूपरे हली छली घरे गल अरे मानस ए बामन रूपरे छली बली घरे गल अरे मानस ए त्रिपद भूमि मागिण पताळे चापिल अरे मानस ए परशुराम रूपकु धरि महाबाहु अरे मानस एक विंश थर छत्री करिल निर्वाह अरे मानस
আরে মানস সমুদ্রে বন্ধ বাঁধিল দেব আশরথী আরে মানস বধ রূপে লীলাময় ধর্ম আরোপিল আরে মানস অজ্ঞানী হরাই জ্ঞান কৌশলে রাঁধিল আরে মানস এ দ্বাপর যুগরে প্রভু শ্রী হদেব আরে মানস ভূমি বিদারিল হল মুসল প্রভাব আরে মানস শ্রীহরি রূপକୁ ধরি অর্জুন রথরে আরে মানস এ সারথি হইল রথ বাহি ধীরে ধীরে আরে মানস ভাবে কুরু ভাবে পাণ্ডবକୁ ତୁମେ ରଖିଲ ଅପର আরে মানস ଏ ଅଭାବରେ କୁରୁକୁଳ କଲ ବିନାଶନ আরে মানস ଆହେ ଦୟାମୟ ହରି ହେଲା କଳି ଯୁଗ আরে মানস ଏପରି ହୋଇଛି ପ୍ରଭୁ ନ୍ୟାୟଟି ବେଗ আরে মানস ଏ ଖଳବଳ କୌଶଳ ହେଲେ ଲୋକ ବେଳ আরে মানস ଏ ପାପର ଆତଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ହେଲା ବଳୁ ବେଳ আরে মানস ଏ ଦରିଆ କୂଳର ତୁମ୍ଭେ କାଳିଆ ଶାନ୍ତ আরে মানস ଉଡ଼ାଇଛ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଭୁ ନୀଳନେତ আরে ମାନସ ଏ ପତିତ ପାବନ ମାନ ଉଡ଼େ ଫର ଫର আরে মানস ଏଣେ ଭକ୍ତ ଡାକି ସିନା ହେଉଛି ଅଧୀର আরে মানস ଏ ବଡ଼ ଦିଅ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ ବଡ଼ କପାହାଚ আরে মানস ବଡ଼ ବଡ଼ିଆଙ୍କୁ ରଖି ଦୁଃଖୀ କର ମାଛ আরে মানস ଏ ମେଘନାଦ ପାଚେରୀ ତ ଧର୍ମକୁ ରଖିବ আরে মানস ଏ କେତେ ଦିନ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡେ ଦୁଃଖୀ ଗଡୁଥିବ আরে মানস ଦରିଆ କୂଳରେ ହରି ନୀଳ ସିନ୍ଧୁ କୂଳ আরে মানস ସେ ଲହରୀ ଧୋଇ ନାହିଁ ପାପର ସମ୍ବଳ আরে মানস କେତେ ଡାକିବ ଦୁଃଖୀ କେତେ ଆତୁରରେ আরে মানস ଖାଇ ତୁମେ ଦେଖୁଅଛ ଏଇଠି ଉପରେ আরে মানস ଏ ଗପ ଟପ କରିବାକୁ ନାହିଁ ଆଉ ବେଳ আরে মানস ଏ ସ୍ୱଭାବରେ କାଳ ରାତ୍ରି ଯାଉଛି ଚଞ୍ଚଳ আরে মানস ଆଜି ପର ଭାଇନାଙ୍କ ପୁଣ୍ୟ ତିଥି ଥିଲା আরে মানস ଏ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ତିଥି କେଡ଼େ ମୋହ ହେଲା আরে মানস ଏ ଦ୍ୱାରେ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବସୁଧା ପୂଜିଲେ আরে মানস ଏ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପୂଜା ମନରେ ବଳିଲେ আরে মানস ଏ ପୂଜା କଥା ପାଲା ବିଷୟକୁ ଯିବି କହି আরে মানস ଏ ରାହବ ସେ ଶୁଣୁଥିବେ ମୋ ପଣ୍ଡିତ ভাই আরে ମାନସ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ଧନ ଏ ହଉଛି ପାଲାର ସଂସ୍କୃତି ଏ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନାର ସଂସ୍କୃତି ଏଠି ତ କୋଉଠି ରଙ୍ଗ ଢଙ୍ଗ ରଙ୍ଗ ରସିଆ କଥା ନାହିଁ নাই 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 ଏଠି ବେଦ ବେଦାଙ୍ଗର କଥା হ্যাঁ ଯାହା